kita nak pergi, tadi kita tahu lung mekanik, kita tahu macam mana basic ventilator setting. Sekarang kita nak pergi ke common clinical scenario lah kan. First ARDS, 2 asma, 3 neurological injury lah, ICB ke apa-apalah, then metabolic acidosis. This is penyakit-penyakit di mana kamu biasa intubate and kena mechanical ventilate patient lah. Okay, so kita pergi ARDS. ARDS ni ataupun kita panggil respiratory lung disease lah, lebih kurang lah. Dia sebab lung dia ni poor compliance kan. Maksudnya dia susah nak kembang lah. Dia kecut je. Okay, So kalau ikut definition ARDS, dia based on the Berlin criteria. Okay. So they must acute onset, which is symptom begin within 1 week of insult. Dia kena ada radiological evidence, which is bilateral opacities of chest imaging. And then PF ratio mesti less than 300, while on PEEP more than 5. Not fully attributed to cardiac failure or volume overload. So kalau patient ada cardiogenic pulmonary edema, kita tak boleh cakap dia ARDS lah. Okay. Kalau ada pneumonia ke, boleh. Macam COVID lah kan. COVID kena minggu lepas. So tiba-tiba batuk-batuk, chest x-ray ada imaging. Lepas tu kita ambil ABG dia, tengok less than 300 kan. So lepas tu dia bukan fluid overload, so basically is ARDS. So kalau kita tengok non-ARDS x-ray, dia only involve one sided of the chest kan, kat bawah tu consolidation. Tapi kalau ARDS, dia mesti involve bilateral kan, general bilateral. Yeah, faham kan? Ni kita panggil Berlin criteria lah untuk diagnose ARDS. Okay, so dalam ARDS basically kita pakai lung protective strategy. So apa problem dekat ARDS ni adalah dia paru dia hypoxic sebab dia pneumonia kan. Dia jangkitan, so dia tak boleh kembang, so dia tak boleh dapat oksigen yang banyak lah. So dia hypoxic kan. So paru dia memang dah injured kan. Tapi bila dia terlampau kecut macam ni, kita perlukan high pressure untuk open up the lung. Faham tak? Bila kita bagi terlampau banyak pressure, kita akan increase risk untuk dapat ventilator associated lung injury kan, ventilator induced lung injury. Tapi at the same time, kalau kita tak bagi pressure yang tinggi kat dia, patient akan mati sebab hypoxemia. So kita kena cari balance. What is the balance? Itulah dalam fungsi dalam lung protective injury. So kita pressure balance between hypoxemia and risk of ventilator induced lung injury. Okay, so apa itu ventilator induced lung injury? Dia ada banyak, volume trauma, athlete trauma, biotrauma, barotrauma, oxygen toxic effect. Okay. So volume trauma adalah bila kita over distend the lung, kita terlampau bagi banyak tidal volume. So what happen is the over distend, dia akan menyebabkan volume trauma lah. Athlete trauma adalah bila engkau bagi PEEP, collapse, dia open collapse, dia macam stress, distress, dia akan menyebabkan injury juga dekat alveoli itu. Itu kita panggil athlete trauma. Biotrauma pula disebabkan oleh patogen tu lah. So basically kalau kena COVID, virus tu lah. Virus tu yang menyebabkan biotrauma lah, dengan inflammatory mediators. Maksudnya apa badan kita respon terhadap virus tu menyebabkan damage to the lung tissue. Okay. Baru trauma bila kita terlampau bagi banyak pressure. And then bila kita tak titrate oksigen tu, dia akan menyebabkan oxygen toxic effect. Semua ni di bawah ventilator induced lung injury. Boleh Boleh? Okay. So dalam lung protective strategy, basically dia cuba untuk reducekan all this ventilator induced lung injury lah. So what is the concept adalah dia pakai untuk reducekan barotrauma, dia maintain the P-plat less than 30. Okay. Bila kau reducekan P-plat less than 30, automatically kau akan reducekan driving pressure. Setuju? P-plat minus PEEP. So kau turunkan P-plat, kau akan reducekan driving pressure, which reduce the mortality. Okay. So macam mana dia nak reducekan volume trauma? So kita gunakan
low tidal volume, which is kita pakai less than 6 ml per kilo, sometimes down to 4 ml per kilo. Kan? So macam mana kita nak prevent athlete trauma? Basically kita pakai optimal PEEP. Optimal PEEP maksudnya kita nak keep the, tadi kalau athlete trauma the open close dan jawab athlete trauma. So kita pakai PEEP yang optimum, maksudnya dia remain open, not close. Faham tak? Faham tak? Tapi kalau terlampau besar sangat, dia akan masalah juga. So sebab tu dia cakap optimal PEEP. And then prevent biotrauma lah. Prevent biotrauma ni many other things lah. Okay. So basically mood basically kita nak kena volume control atau pressure control, depend. Tapi kadang-kadang orang pakai pressure control lah. Okay. So oxygen concentration, basically diorang ni akan ada banyak masalah tentang oxygenation. So kita pakai FiO2 dulu. Tapi dalam ventilator lung protective strategy, dia allow SpO2 rendah sikit compare to normal. Faham tak? Sebab kita kena accept that kita cannot ventilate this patient like normal patient. Sebab lung already damaged. Kalau kita terlampau push the lung, problem dia akan develop complication associated with Billy itulah. Faham tak? So kita accept di mana kita accept the minimum PaO2 untuk maintain the tissue oxygenation. Kan? Prevent very bad hypoxia lah. Kalau dalam 55 ni moderate lah kan. Moderate hypoxemia kan. Kita allow. Faham tak? So kita tak keep the SpO2 too high. Around 88% or 55 is okay. But kalau kita push lagi, kita akan increasekan the pressure. Dia akan lagi increase untuk pecah. So patient akan mati. Automatically. So kita accept the minimum. So tidal volume sama sebab kita 6 ml per kilo. Kita start at 6 tapi kita boleh cut down. Kita cut down to 4. Depend on the pressure. So, kalau kena ingat tadi, kalau kita bagi dia tidal volume tinggi, dia akan increasekan the pressure. Kan? So kita start 6. Kalau ABG nampak acceptable, so kita boleh cut down. Not required high. Okay, PEEP. PEEP ni kita pakai PEEP. Dia ada pelbagai teknik lah. Dia ada pelbagai teknik untuk find the optimized PEEP. Kan? Tapi in ARDS usually kita required higher PEEP compared to normal. Biasanya PEEP kita pakai 5. Tapi in ARDS maybe kita boleh pakai 10, 15 up to 20. Faham tak? Depend. Don't forget in this patient kita this patient dia kadang-kadang dia struggle. Bila dia struggle untuk breathing, dia akan menyebabkan ventilator patient disynchronic. In this kind of patient, untuk prevent dia daripada melawan ventilator, so kita kena paralyze atau bagi dia sedation dengan adequate. Faham tak? Faham Ini very important. Okay, IE ratio biasa kita set tak panjang. Sebab problem this patient, dia adalah hypoxic. Dia require inspiratory time tu lagi banyak, bukan expiratory time. So kita cut the IE 1 to 1.5 atau 1.2. Sebab kalau kau ratio dia 1 to 1.5, basically inspiratory time dia akan lagi panjang. Okay. Minute ventilation macam biasa 80 to 150 minutes per kilo net. Adjust according to pH, except is 7.2 is 30 to 30 to 30 minutes. Okay. So because kita kurangkan tidal volume untuk prevent the volume trauma tadi, kita akan compromise the minute ventilation. Faham tak? Minute ventilation. Apa akan jadi? CO2 akan naik. Tapi dalam lung protective strategy, kita accept pH dan 7.2. Dia accept a little bit of CO2 to raise. Usually kita permissive hypercapnia. Dia tak cakap CO2, dia cakap pH. Maksudnya yang dia masukkan adalah respiratory acidosis lah, pH more than 7.2. So kita allow CO2 tu bukan normal, bukan 35 to 45, maybe allow 50, 55. Sebab kita dah compromise tidal volume. So kita compromise something, kita kurangkan sesuatu, mesti benda lain akan affected. Kalau kita kurangkan tidal volume, automatically minute ventilation akan kurang, CO2 akan raise. So kita accept certain value, which is pH 7.2. Okay. Tapi sebab
yang affect kita punya minute ventilation, CO2 adalah minute ventilation. Minute ventilation equal to tidal volume times respiratory rate. Kalau kita kurangkan tidal volume, kita naikkan respiratory rate. So minute ventilation tu akan tinggi. Ya. Okay. Don't forget kita kena monitor P-flat and driving pressure load. Okay. If P-flat more than 30, apa kita nak buat? Kita kurangkan tidal volume. Cara nak kurangkan P-flat adalah kita kena kurangkan tidal volume. Bila kita kurangkan tidal volume, P-flat kita akan rendah. Kan? Tapi masalah bila kita kurangkan tidal volume, ventilation also will be reduced. Kan? Minute ventilation akan affected. Reduce, increase to lead CO2 tinggi. Untuk kurangkan masalah ni, kita naikkan respiratory rate, which is minute ventilation sama dengan tidal volume times respiratory rate. Lepas tu, assess the driving pressure. Accept less than 18. Some people said that ada 18 lah, 15 je. Kan? Tapi hari tu ni dekat conference apa lah, aku pergi critical care apa tu, Ipoh punya tu, dia kata ada yang 18. So assess the driving pressure. Kan? Less than 18, and then kita titrate the oxygenation, FiO2 and T. Faham okay. Tapi senang cakap lah, tapi bila dalam real life kadang-kadang susah sebab benda patient-patient ni leceh. Dia kena, sebenarnya kalau dalam konsep untuk improve the oxygenation, untuk ventilation, dia bukan ventilator je. Dia kena ada prone, position, dia kena, dia ada konsep of 3 lah. Satu proning, satu ventilator, lung protector tadi, satu lagi paralytic agent. That's why in ICU dia prone patient, sebab hypoxic tak boleh repair by ventilator. So dia prone lah. Tapi kita tak prone lah. Okay. So asthma COPD. Okay. Mainly difficult during exhalation. Problem dekat asma pula, dia bukan lebih kepada oxygenation, dia lebih kepada exhalation, ventilation problem. Okay. And then kedua, air trapping or auto-PIP, kan? Cause dynamic hyperexpansion lead to airway and hemodynamic compromise. Maksudnya air trapping, auto-PIP. Kalau korang tak faham apa tu auto-PIP or air trapping, maksudnya adalah kalau dalam asma kau imagine dia boleh masuk tapi dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Dia masuk 500, dia keluar 400. 100 tinggal dalam. Lepas tu next breath dia nafas lagi 500, tinggal keluar lagi 400. So dah terkumpul dalam 200. So yang air trapping ni lah yang menyebabkan kita panggil auto-PIP. So bila dia terlampau distend, dia terlampau kembang, apa akan jadi? Dia akan increase pressure. Dia akan increase pressure, lama-lama kalau teruk sangat dia akan menyebabkan reduce the cardiac output. Patient can collapse. Lagi satu, kalau terlampau kembang, patient kena tarik nafas lagi dalam untuk initiate breathing. Kau imagine tadi, kalau kau ingat apa yang kita cakap awal-awal tadi, kita punya breathing adalah negative pressure ventilation. Bila kita nak inspire, kita kena create negative pressure dalam untuk masukkan udara daripada atas ke dalam. Tapi kalau kat dalam dah already positif, kau kena create lagi effort untuk overcome that positivity. Understand? Lepas tu auto-PIP ni ada dua. Satu, dia increase work of breathing because of that. Lagi satu, dia menyebabkan increase intrathoracic pressure lead to hemodynamic compromise. Faham Okay, itu satu. Okay, so apa cara kita nak in asthma and COPD? Okay, so first step dia adalah kau kena remember that orang asma atau COPD yang kena intubate, maksudnya dia adalah orang yang sangat teruk. Sebab kalau dia tak teruk ataupun dia just severe ke apa-apa, dia tak should be kena intubate. Faham tak? Kalau COPD kau boleh bypass, maybe dia bypass failure. Maksudnya dia dah nak go to life threatening lah, that require intubation. Faham tak? Sebab kita bukan intubate asma suka-suka. Sebab kalau kau intubate asma, you create banyak problem. Faham tak? Bukan kau menyelesaikan masalah, kau tambah masalah kau. Sebab apa? Kalau normal asma kau bagi naik-naik, okey. Kalau dia okey, tapi bila kalau dia okey lah. Kalau masalah, kalau kau require intubation, satu, kau kena faham, kau kena ventilator tu masalah. Lagi patient senang collapse.
Faham tak? Tu kena faham. Sebelum intubate orang asma kena fikir banyak kali. Sebab once kau intubate, kau akan create banyak lagi masalah. Faham tak? Tapi dah kalau kena intubate, nak buat macam mana? Kau kena tahulah macam mana nak settlekan masalah tu. So first, kalau nak intubate, make sure fast and smooth intubation. It's important to prevent bronchospasm. So kalau kat situ ada yang junior dengan senior, pilihlah yang senior. Sebab untuk dapat success rate tinggi. Dia kalau godak, satu patient, kau imagine that patient oxygen reserve tu kurang. Faham tak? Dia senang di-set. So kalau dah di-set, lagilah masalah kan. So kau kena nak fast and smooth. Lagi satu, bila kau godak tu dia akan induce bronchospasm. So dia akan worse the bronchospasm yang dah ada. So kita nak fast and smooth intubation. Okay. Kalau boleh first attempt. And then use largest diameter of ETT tube of possible. Sebab patient ni dia hanya banyak secretion. Kalau kau pakai ETT yang kecil, takut nanti dia akan menyebabkan banyak the mucus block. Block lah. Dia akan block lah. Betul tak? Kalau orang tu boleh 8, pakai 8. Jangan malu-malu. Jangan pakai 6. Nanti kalau dia lagi kecil diameter, lagi resistance akan tinggi. So kalau dah ada bronchospasm, tambah lagi masalah. So pakai the largest diameter of VCT possible. Okay. Then they suggest guna use volume mode, volume control mode. Okay. Sebab apa? Ada tahu tak? Sebab apa? Tahu tak? Tadi kita tahu kan AC, SMV, itu mode asas. Bawah ada volume control, pressure control. Okay. Volume control ni bagus kalau benda tu dynamic. Dynamic tau. Contohnya bronchospasm, asma bronchospasm. Once kau break the bronchospasm, dia akan totally akan improve. Faham tak? Okay, dia akan boleh improve daripada bad ke good. Let's say aku pakai pressure control. Pressure control is not volume guarantee. Betul tak? Okay. So aku set, sebab the initial part the bronchospasm teruk. So they required high pressure untuk overcome the resistance. Let's say aku set 50 PIP, the peak inspiratory pressure 50 untuk overcome the resistance, untuk dapatkan tadi 400. Okay. Lepas kau break the bronchospasm, 50 ni dia bukan generate 400, dia generate mungkin 900. Faham tak? Faham Okay. Faham Kalau volume control, engkau set tadi volume 400. Waktu dia teruk, ventilator ni akan cari, contohnya 50, 400. Tapi bila patient improving, automatically dia pressure tu akan reduce, tapi volume tu still 400. Kau faham tak? Sebab kalau kau pilih pressure control, kau kena tengok satu-satu. Kalau dah improve, kau kena turunkan. Sebab takut nanti kau akan generate too much volume. Faham sebab itu kita prefer volume control rather than pressure control. Bukan tak boleh pressure control, boleh, tapi kebanyakan kita malas nak tengok. Tak kalau tengok dulu tak jam tengok tu kan. Tak. So kita baik pakai volume control untuk patient ni, sebab dia dynamic, dia boleh daripada teruk ke okey. Itulah. Faham okey. Bolehlah pakai FIO tu, hantarlah nak pakai berapa pun. That's all as I like it tu. Jangan dah hypoxic lah. Okay. Again, small tidal volume lah. Pakai small tidal volume 6 mil. Tak payahlah pakai terlampau banyak. Sebab kalau lagi banyak tidal volume, lagi you create the pressure lagi tinggi. Okay. Then pakai low PIP or no PIP. There is a two school of thought lah. Kalau saya prefer pakai low PIP lah. Kenapa dia ada orang cakap pakai low PIP, kenapa ada orang cakap no PIP? Kalau tak ada PIP tu, dia kata no PIP. Kalau tak PIP dia kosong. Sebab dia kata sebab patient ni already develop auto PIP. Betul tak? So dia already ada, dalam tu ada auto PIP. Tapi ada orang cakap pakai low PIP, sebab low PIP ni dia akan cancel the auto PIP. Okay, ni contohnya lah. Okay. Let's say patient ni pakai low PIP. Okay, contohnya. Okay. This one, ini ada auto PIP. Dua-dua ada auto PIP. Satu dia imagine dia tak pakai
dia tak pakai PIP lah. Dia tak pakai PIP. Dia tak pakai. Kau tahu kan PIP ni dia nak maintain some opening. Ni susah lah graf ni. Okey, ni macam ni lah. Ni senang sikit Okey. So let's say dia ada auto PIP 10 kan. Kau bagi kosong. So auto PIP dia tu maintain dia kosong lah. 10 lah dalam tu. Okey. Let's say kau bagi auto PIP dia 10, kau bagi external PIP 10. So dia cancel each other. Dia cancel the auto PIP. Tapi kalau auto PIP dia 10, kau bagi external PIP tu 12. Tu dah kena 12 lah. So dia kena bawah daripada auto PIP. Macam mana nak tahu? Dia ada teknik dia. Tapi kalau kita malas, at least kita bagi minimum PIP. At least 5, 6 macam tu. Dia ada. Jangan bagi terlampau, jangan tak 10. Salah, tak 5, 6. Dia ada teknik dia untuk measure the auto PIP. Nanti kita tunjuk. Okay. So low the resting rate 10 to 12 breath per minute. Use longer SP time, i.e. ratio 1:3 to 1:4. Sebab patient ni required prolong SP3 time kan. Okay. The most important adalah kita reset pressure limit. Ni problem yang kita selalu encounter. Okay. Kalau kita ventilator tu dia ada alarm limit. Faham tak? Dia tak akan lebih 40. Kau punya peak pressure tak akan lebih 40. Faham tak? Sebab alarm limit ni important untuk safety measure, supaya kita tak overshoot something, kita tak injure patient. Is a problem. Tapi in this kind of scenario, waktu patient ada bronchospasm yang teruk, kau perlukan high pressure untuk overcome the bronchospasm. Faham tak? Faham tak? So kau kena alter the alarm limit. Jadikanlah 80 ke, tak kisah. Sorry Hello. Lah. Ini apa? Kena kat ibu. Ada kat ibu. Aku bagi semua kat ibu. Kat beg tangan. Ada, tak ada 3 bulan. Ada. Ada kat sekolah. Ibu tak mana tu. Ada dalam dompet. Saya ada 3 bagi fisioterapi, cucuk dengan yang kecil. Ada satu lagi ibu masukkan, tak tahu ibu tak mana. Ada lagi 3. Dah pergi dah. Sorry. Cucuk. Aku lupa. Okay. So tadi reset pressure limit. So kena reset pressure limit tu. Kita keep the PIP tu tinggi dulu. Jangan risau, sebab nanti once patient okay, dia akan slowly coming down. Sebab problem kalau kita maintain the alarm limit 40 kan, alarm limit 40, peak pressure tu dia require 80 untuk generate 400. So what happen is dia akan potong lah pump. Tak sampai lah. Kau set 400 tapi generate nya 200 je. Sebab faham tak? Bukan, dia akan stop. Dia bunyi dan stop. Faham tak? Okey. Tapi kena check P-flat. Kena check P-flat. Sebelum reset pressure limit, kena check P-flat. Kalau P-flat dia high kan naik kali. Kena suruh stand P-flat dulu. Mungkin dah sampai masa baru kita tanya. Kau nak reset je dulu sampai P-flat. Kena check P-flat juga dulu. P-flat normal, boleh naikkan pressure limit. Faham sebab kalau pure, should be P-flat tak naik. Kalau pure COPD atau COP, betul tak? Sebab tadi kan dia PIP tinggi, P-flat dia normal. Resistance tinggi Okay. Don't forget, patient macam ni biasa dia akan melawan ventilator. Kalau dia melawan ventilator, make sure educate sedation with neuromuscular blockade. Janganlah kedekut kan. Jangan kedekut benda-benda ni kan. Yang saya highlight ni adalah benda yang penting, selalu kita lupa. Kita ingat bila kita intubate, kita settle semua masalah. Salah tu.
Kita kena lagi agresif in terms of nak break the bronchospasm. Kita kena bagi lagi nap. Bagi semua manager survey. Semua. Aduh. Faham tak? Jangan lepas kita intubate, settle masalah. Tu salah tu. Lagi kita kena agresif. Faham tak? Bukan kita bagi nap lagi dengan kangkung, bukan, kita lagi dahsyat. Faham tak? Logik tak? Sebab maksudnya bila dia kena intubate, bronchospasm tu sangat teruk. Faham tak? So kita kena bagi macam-macam. Lepas tu don't forget to monitor auto PIP. Okay. So ini cara kerja the auto PIP lah. So kita pakai tadi untuk plat kita pakai inspiratory pulse. Yang ni kita untuk auto PIP kita boleh pakai expiratory breath hold. Dapatlah auto PIP. Respiratory pulse tu piplet kan? Apa? Respiratory hold untuk P-flat. Inspiratory hold untuk P-flat, expiratory hold untuk PIP, auto PIP. So kalau macam yang doktor Aina cakap tadi tu, kalau kita nak adjustkan limit pressure tadi kan, saya kata kita tengok piplet kan. Adjust piplet ni maksud adjust pressure apa? Tu cara kita. Tapi dia make sure piplet ni dah sensitif. Target volume tak lah. Okey lah, kalau ni boleh naikkan pressure limit. Kalau piplet dia just more than 30, tak boleh naikkan pressure limit, nanti dia akan Cause barotrauma. Let's say piplet False dia positive. lebih cause barotrauma. Let's say piplet dia kita nak adjust kat ni. Minute volume, target volume lah. Ada boleh mah. Dah. Okay, so kalau kita tengok yang slide ni kan, so macam mana kita nak tengok ada auto PIP. Cara yang mudah adalah kita tengok ni volume versus bukan. Ini volume control mode. Volume control mode sebelah kanan tu. Volume control mode kita ada 3 graf. Pressure versus time, flow versus time, volume versus time. Atas sekali pressure versus time. Bawah flow versus time. Bawah lagi volume versus time. Okey. So kalau dia ada auto PIP, ada dua kita tengok. Kita boleh tengok dekat flow versus time dengan volume versus time. Kalau kau tengok dekat graf ventilator ada ni. Kan? So kalau auto PIP dia tak balik ke baseline untuk volume versus time dengan flow versus time. Faham tak? Ni kau imagine yang kat tengah tu. Yang kat tengah flow versus time, nampak tak? Flow versus time, yang hijau tu. Yang atas tu adalah inspiratory limb. Bawah tu expiratory. Okey. So by right, apa yang kau expire akan keluar sama. Faham tak? Tapi dalam auto PIP kau expire tu tak sampai ke baseline. Yang ni. The same volume masuk keluar tapi dia tak keluar habis. Dia tak ada. This one is a sign of auto PIP. Itu dia. So bila auto PIP ada, basically kalau auto PIP ada, dia akan menyebabkan increase in volume and increase in thoracic pressure lah. Okay. So kita tahu. So kalau auto PIP ada, basically kita akan prolong the IE and reduce the respiratory rate. PIP reducer factor more aggressive, bronchospasm and secretion. Kena tengoklah kalau patient tu ada, sebab dia ada banyak secretion, kau kena buat suction. Kena buat suction. Kena bagi nap lagi frequent. And then kalau dia sampai terlampau kembang, sampai the effect the hemodynamically compromised, sometimes kita boleh disconnect je. Bukan cabut tube tu, cabut mesin dengan HDT tu kan. Lepas tu let dia exhale, tekan dia punya dada, nanti dia akan close. Automatically dia akan reduce lah, boleh. Faham tak? Dia sebab kalau kau biar baru dia akan kembang. So kau cabut, nanti dia akan keluar lah. Dia buang gitu. Okay, boleh okay. So this is for COPD dengan asma lebih kurang. Okay. Neurologic injury. Neurologic injury tak kisahlah ICB ke apa-apa. So kita pakai tak ada volume, jangan tinggi-tinggi sangat lah.
pakai 6 mil sebab patient yang ill ni dia can develop ARDS later, can develop. So important to get the concept of hypoxia versus hypoxia. Tapi in neurological injury, hypoxia tu penting. Sebab kalau untuk kita buat cerebral protection kan, cerebral protection dua benda paling penting. Kita kena maintain BP and prevent hypoxia. Itu benda yang paling penting. Sebab kalau ada episode of hypoxia, patient mortality prognosis akan lagi worse. Faham tak? Dua benda yang kita kena maintain saya tangkap. Kalau patient ada head injury, intubated dua benda. BP mesti pick up, mesti okey. Kedua, jangan dia ada hypoxia. Kalau hypoxia habislah dia. Okey So kita start with FiO2 1. Titrate down with aim SpO2 95% or PO2 80 to 100. Kan? Keep PO2 dia normal lah, jangan hypoxia Tapi don't forget, kalau dah ada ABG, patient tu dah ada masalah, don't forget to titrate down the FiO2. Sebab hyperoxia ni dia boleh menyebabkan free radical formation that was the cerebral injury itself. And then kita keep pneumonia PaO2 35-40 kan. Okay. So tapi kalau kita ada hyperventilate, dia boleh menyebabkan bila kau ni ingat effect of CO2. Okay, effect of CO2 kat brain is very important. Kalau kita hyperventilate, CBF akan vasoconstrict, dia akan vasoconstrict. Kalau kita hypoventilate, CO2 naik, dia akan vasodilate. Vasodilate dia tak bagus sebab dia akan increasekan cerebral blood flow, which akan increasekan ICP. Vasoconstrict might be good lah sebab dia reducekan the ICP. Faham tak? Tapi prolong vasoconstriction dia akan menyebabkan hypoperfusion. So macam mana kita pakai? Kita cakap kita pakai je lah pneumonia. Okay, okay, 35 to 40. Faham Okay. So, okay, metabolic acidosis ini lagi satu. Patient with severe metabolic acidosis trying to compensate by maintaining high minute ventilation. Betul kan? Kalau dia ada metabolic acidosis, apa akan dia buat? Dia macam mana? Dia akan hyperventilate. Sebab apa? Dia nak try to compensate with respiratory alkalosis. Dia nak buang CO2. It's a compensatory mechanism. Okay Tapi once patient paralyzed, bila kita decide untuk intubate patient with acidosis, dia akan lost dia punya ability. Compensatory phase tu akan hilang. So what happen is CO2 akan build up. Bila CO2 akan build up, dia akan menyebabkan worsen the acidosis. Dia akan mix respiratory and metabolic acidosis, which acidosis akan teruk lah. So bila acidosis teruk, dia akan menyebabkan cardiac arrest. Wow. Problem is bila kita decide untuk intubate patient with severe metabolic disease, kita tak bagi adequate enough minute ventilation to like macam patient before patient sedar. Tak cukup. Which is kita akan menyebabkan promote lagi banyak acidosis. Faham So the idea is kita kena bagi minute ventilation almost like macam waktu dia tak sebelum kita intubate. Faham tak? Bukan sikit-sikit. Tadi normal punya minute ventilation around 80 to 150 ml lah per kilo kan. Tapi dalam metabolism maybe kita required lagi tinggi daripada macam tu. Faham tak? So macam mana nak calculate benda tu? Saya ada calculation dia. Aku pun tahu semalam. Okay. So goal minute ventilation So biasa kita agak-agak je kan. Goal minute ventilation adalah sama dengan kalau kita ambil PaCO2 from blood gas. So kita ambil ABG, kita tengok blood gas times minute ventilation set on ventilator. So macam berapa minute ventilation kau? Divide by desired CO2 calculated from Winter equation. Faham tak? Okay, Winter equation ni. So Winter's equation ni adalah kalau kita metabolic acidosis,
kita akan menyebabkan, kita akan compensate with restricted alkalosis. So winter formula ni kita nak tengok berapa CO2 yang sepatutnya patient ni perlukan, level of CO2 yang patient ni perlukan untuk compensate, untuk maintainkan pH tu. Faham tak? Faham tak? Faham Faham Okay, there's a calculation there lah. So the formula is ni, goal minute maintenance sama PaO2 times minute maintenance divide by desired CO2, calculated from Winter's equation. Okay, so dalam winter equation dia perlukan bicap ya. So ABG satu cukup lah. Bicap yang kita dah ada. Bicap kita dah ada 1.5 times bicap kita ada plus 8. So kita akan dapat goal CO2 kita. Faham Ni tak? sebelum intubate ke sebelum intubate? Waktu first yang ABG tu lah. First ABG. First ABG. Tak, selepas. First ABG lah. Waktu dia compensate. Masa dia boleh intubate, masa dia tengah compensate. So basically dia ada ni rough calculation lah. Basically rough calculation. Kalau goal CO2 kau 40, kau perlukan minute maintenance 6 to 8 liter per minute. Tapi kalau kau perlukan 20, 18 to 20 liter per minute. Kalau 20 minit ni maksudnya acidotic dia sangat teruk lah. Kan? Kau perlukan minute ventilation yang sangat tinggi. Kan? 20 liter per minute. Kan? So berapa kg tu? Berapa mil per kilo? Kalau 60 kilo kan? Contohnya kita kira kan? Kita kira tak? 10 liter equal to 20,000 kan? 20,000 divide by 60. Baik. Betul. Tak tahu aku. Ya. Okeylah kurang lah Dia try je. Dia try boleh, dia try Ada machine. Tapi untuk tangkap maksudnya kalau kau intubate, because patient ni metabolic acidosis. So kau kena make sure that respiratory rate tu sangat tinggi. Jangan letak 14, 16, jangan. Kalau letak 20, 24 ke. Tinggi. Tak ada apa. Sebab kita nak minute ventilation tu tinggi. Sebab kita nak wash out. Kalau kau letak 12 normal setting, habis ada. Okey dah. Sebenarnya dah nak habis dah sebenarnya. Okay. So last but not least, ventilator troubleshooting. The definition is identification and resolution of technical malfunction in the patient ventilator system. Okay. So macam first step and identify and find a resolution. Itu ventilator troubleshooting. So identify the problem. So first kita kena tahulah which patient in distress. Masalahnya patient on ventilator dia tak boleh cakap. So dia tak boleh cakap, kadang-kadang paralyzed, susah kita nampak dia distress. Tapi certain sign lah kita boleh noted when the patient distress. Bila contohnya patient start fighting the ventilator, dia very agresif ke apa-apa, there may be a sign of distress. Atau kita nampak of patient sign yang distress. Sometimes patient walaupun dia on ventilator, dia nampak dia more tachypnea, peluh-peluh, dia rasa masa, become tachycardia, hypotension and desaturation. This is a sign of patient in distress. Okay. So kedua, bila kita dah tahu patient tu in distress, kita kena tahu what is the causes of sudden respiratory distress. It can be patient or ventilator related. Betul tak? Sebab dia ada ventilator to patient, so there can be a patient or ventilator related. Okay. So macam mana kita nak find the cause? Basically kita boleh guna pelbagai method. Sama ada kita pakai capnograph, ventilator graphic, PIP and P-flat may provide information to help identify the cause. And then remember the mnemonic DOPS lah. DOPS lah. Apa DOPS tu? Dislodge, obstruction, pneumothorax, equipment failure or stagnant. DOPS lah. DOPS. DOPS. D-O-P-E-S. For causes. Tak sempat. Tak boleh, maksudnya tak sempat dia exhale habis, dia dah nafas balik. So dia akan menyebabkan autopsy. Macam lebih kurang patient ventilator disinkronia. So kadang-kadang bila benda
ada benda yang isu, dia akan alarm ni akan bunyi. Alarm ni akan bunyi ya. Okey. Basically alarm ni dicipta untuk safety mechanism on the mechanical ventilator kan. Kalau kau tengok alarm ni, dia ada color merah, dia ada color kuning. Color merah tu high priority. Dia high priority. By right, kalau ada color merah kita tengoklah apa color merah tu tunjuk. Kan? Dia as a safety mechanism tau. Okey. So alarm ni dia ada dia ada type of alarm ni banyak. Dia high pressure alarm, low pressure alarm, high frequency alarm, NA alarm, low PIP alarm, high PIP alarm, semua alarm. Tapi kita nak fokus high pressure alarm, low pressure alarm lah. High frequency alarm ni biasalah high minute ventilation. Kalau kau nak memang nak minute ventilation tinggi, contohnya patient respiratory acidosis, adjust lah minute ventilation tu, limit dia. Nanti taklah alarm dia teng kan. Okay. So when a patient is hypoxic on the ventilator or patient have a problem with it, then kita tengok peak pressure dia. Is it peak pressure decrease or same or increase? Kalau peak pressure decrease, maksudnya low pressure alarm. Maksudnya air leak lah, disconnected. Air leak, disconnected, migrated tube, liquidity tube, apa semua lah yang menyebabkan the loss the pressure. Okay. Tapi kalau dia tinggi, sama ada resistant or compliant, then kau kena tengok plateau pressure sama ke tak sama, sama ataupun increase. Kalau plateau pressure increase, basically is a compliant issue. Kalau rendah, basically atau sama is a resistant issue. Faham? Okay. So dah tahu causes. Okay. So find the solution. Remember dots. DOTTS. First, disconnect patient from the ventilator. Kalau patient tu hypoxic on ventilator, make sure you first what you do is you disconnect the patient to the ventilator. Provide the high oxygenation back valve mask. Kalau hypoxia apa kau first kau itu. Sebab daripada situ kita boleh differentiate, is it patient related or ventilator related. Let's say after you back, patient improve, okay. So it's likely takut ventilator issue, ventilator malfunction ke, salah setup ke apa-apa semua tu. Faham tak? Tapi kalau tak, waktu kau back tu kau boleh kena rasa dia punya resistant. Okay. Kalau terlampau senang back, mungkin leak. Tapi kalau susah nak back, it could be obstructive cause or compliant problem. Faham tak? Rasa back tu kan, rasa back tengah-tengah kan. Tapi kalau senang sangat, bocor. Kalau susah, sama ada tersumbat ataupun dia ada lung dia masalah. Okey itu kan. Okey, then tengok for tube position and function. Ni masalah biasalah. Kadang-kadang dia king, kadang-kadang dia obstructed or migrate. Then kau bolehlah buat suction ke kan. Tengok dalam tu. First kita tengok tube lah, lepas cabut kita oxygenate, lepas tu kita check the tube position, tube position and patency. Patency tu tengoklah dia ada masuk tu dia okey lah. Okey. Kalau rasa okey, boleh kena tweak the ventilator lah. Tweak the ventilator tu adjust the ventilator setting lah, kurangkan macam-macam lah, apa-apa lah. And then as yang last, sonogram. Tengok kalau contohnya increase why patient diset, one of the causes is pneumothorax. So tengok kalau ada pneumothorax, could be X-ray ke apa. Faham Okay. So point to remember, never ignore or mute ventilator alarm. Check the patient and ventilator. Dot for causes, dots for solution. Ini kalau kita ada capnograph, kita boleh tengok lah dia punya pattern. Yang penting adalah sharp fin appearance, which is a sign of obstruction. Sharp fin atau ventilation, patient maybe dislodge ke apa-apa when the ETCO2 dah decrease. Tu takut. Dah, tu saja. Dah habis. Dah habis dah.